of life. The remaining three stanza of the poem today study with, if we'll have time, we'll discuss the question and answer also. Yes or no? So let's not wait for anyone. Let's start the class. The class is like that today. Lives of great men will remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time. Footprints that perhaps another selling over life shall mean a forlorn and separate brother sing shall take it again. Let us then be often doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to live and to wait. That much we have to study. ଏତିକି ପଢ଼ିବା ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ସୋ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ stanza number exactly 7, stanza number 7, page number 129, the poem A Shame of Life. So what is there? Lives of great men, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, lives of great men all remind us, ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ଜଣାଏ, କ'ଣ ଜଣାଏ ବୋଲେ remind, ମନେ ପକାଇଦେବା, remind us we can make our life sublime. We can make our life sublime. ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଆ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ବି ଦିନେ ସାନ ଥିଲି, ମୁଁ ସେ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତୁ ବି ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବୁ. So don't worry about all those things, whatever things are happening on the way of life. So lives of great men will remind us we can make our life sublime. Sublime କହିଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, noble. Yes or no? Sublime and departing ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, to leave, ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବା, କ'ଣ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମରିବା ତାମାନେ, and departing leave behind us, ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପାର୍ଚର ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣିଥିବା ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ଡିପାର୍ଚର କହନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ଡିପାର୍ଚର କହନ୍ତି, ବସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ, that is the departure time. So we can make our life and departing, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ପରିତ୍ୟାଗ, ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, then what will happen? And departing leave behind us, ଆମ ପଛରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, leave behind us, ଆମ ପଛରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, କ'ଣ? Footprints on the sand of time. Footprints on the sand of time. ସମୟ ରୂପକ ବାଲିରେ, ସମୟ ରୂପକ ଚୋରା ବାଲିରେ ଆମେ ଆମର ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା. କ'ଣ ସତରେ ପିଲେ? ସତରେ ମୋର ପାଦଚିହ୍ନ ରହିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି? No way. କ'ଣ ରହିବ ତାହେଲେ? ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦ ୱାର୍କ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ତୁମେ ସବୁ କରିଥିବ, ସେଇ ଭଲ କାମ, ଇଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ସ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାରସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଥିବା, ସେଇ ଭଲ କାମକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଥିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ. ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସମୟ ରୂପକ ଚୋରାବାଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିଥିବା, ସେ ଭଲ କାମର ଛାପ ରହିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି. ଦେନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରହାପ୍ସ another. Good evening. So footprints that perhaps another sailing over life shall men a forlorn and shipwrecked brother sing shall take it again. Footprints, ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଜଣକର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରହାପ୍ସ another, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଲୋକର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଥିବାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା, ସେଇ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ତିନିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସହିତ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି. ସିଂ ଓଭର ସେଲିଂ କହିଲେ ଯେତେ କାତ ବାହିବା, ସେଲିଂ ଓଭର ଲାଇଫ୍ ସୋଲେମ୍ ମେନ୍, ମେନ୍ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, MAIN, ମେନ୍ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ମନେ ରଖିବା, MAIN ମେନ୍ କବିତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ମେନ୍ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର. ସୋଲେମ୍, এই জায়গায় সোলেম মিন্স হোয়াট, লাইফ সোলেম মেন,
Jivana Rupaka. So Sholem means, Sholem is exactly here it is used difficulty. So selling over life Sholem mean. Selling over life Sholem mean. ଜୀବନ ରୂପକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନ ରୂପକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେଲିଂ ଓଭର ଲାଇଫ୍ ସେଲେମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଯାଉଥିବ ଜୀବନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଯାଉଥିବ କୂଳକୁ ଯାଉଥିବ ସେଲିଂ ଓଭର ଲାଇଫ୍ ସେଲେମ୍ ମେନ୍ a forlorn further alone ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ forlorn ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ further alone forlorn ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ further alone and shipwrecked means ship and break, two words. Ship break is equal to ship wrecked. So ଯାହାର ଡଙ୍ଗାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ତାର ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଦୁର୍ବିସହରେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଛି ଦୁର୍ଦିନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି So what happens then? A forlorn and shipwrecked brother ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଯେ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ତା ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ସିଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି କ'ଣକୁ ଦେଖି ସିଂ କାହାକୁ ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଏ ୟେସ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତମର ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ସିଂ shall take heart again. Seeing shall take heart again. Seeing shall take it again. ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ ସେ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଯଦି ସିଏ କରିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଯଦି ନୟନା କରିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି ଯଦି RHL ଫ୍ରାଙ୍କ କରିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି ଇଟ୍ସ ମାଇ କ୍ରେଜି ଯଦି କରିପାରିବ ଦେନ୍ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଥିଲେ କାଠ କଟାଳି ଥିଲେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସେ କାଠ କଟାଳିର ପୁଅ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ନୋ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ନାଉରିଆ ଥିଲେ ସୋ ସିମ୍ପଲ ଏ ସେଲର ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦି ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ବିକୁଥିଲେ ନାଉ ହି ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା can make our life sublime ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଭଳିଆ କରିପାରିବା ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିକାର his own destiny ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା ହେଉଛି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ତମ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା ହେଉଛ ତମେ ଯେଭଳି କର୍ମ କରିବ ସେଭଳି ଫଳ ପାଇବ yes or no so you are student it's your time to study if you study hard you will get whatever you want ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ଇଟ୍ସ ୟୋର ଟାଇମ୍ ୟେସ୍ ନୋ ସିଂ ସାଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ୟେସ୍ ନୋ ସିଂ ସାଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍ ତାହେଲେ ସେ ଆମର ସେ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସକୁ ଦେଖିକି ଆମର କର୍ମକୁଶଳତା ଦେଖିକି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକି ଦେଖିକି ସେ ଶିଖିବ ଯଦି ସେ କାମ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ୟେସ୍ ଯଦି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ପିଲା ଷ୍ଟେ ପୋଲିସ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ଆପଲ୍ ଆଉ NEX ପିକ୍ଚର ଆଉ NEX ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆମେ କାର୍ଟୁନ୍ ମୁଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବଟ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଆପଲ୍ରୁ କଢ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଆପଲ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବି ୟେସ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି କଲ୍ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍
आउ थरे स्टार्ट करिबा yes or no okay so this is what then comes the last stanza the last stanza what is there let us then be of and doing let us then be of and doing let us then be of चलो ताहले एक्टिवेट हो जीवा में समझते एक्टिव हो जीवा में समझते लेट अस देन बी ऑफ लेट्स आर मोरल हाई लेट्स यू नो थिंक समथिंग डिफरेंट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट चलो ताहले काम करिबा फॉलो व्हाटएवर जहाँ भी कर्म हो डजंट मैटर टू मी यस और नो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ विथ अ हार्ट हृदय को एभली तैयारी कर जे कर्म जो कर्म कर से कर्मर किसी आशा रख हृदय कारण हृदय जानी तुम जानी तुम भल कर्म कले भल फल पाइब खराब कर्म कले खराब फल पाइब सो विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट फेट कहले भाग्य फेट कहले लक सो व्हाट एवर इज देयर इन योर लक व्हाट एवर इज देयर इन योर डेस्टिनी आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी गाइस बिकॉज यू आर द मेक ऑफ योर ओन डेस्टिनी तुम निज भाग्य निजे तैयारी करि पारो यस और नो सो विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट जहाँ अच्छी ताहा ही हम जमी कर्म करवा सेमती फल पाइबा तेणु कर्म करने आगु फल विषय चिंता करवा नहीं ता द्वारा दुख प्राप्ति होता है हाँ कर्म करने आगु जदि मो फल को आशा करी मत जदि से फल न मिलला ता द्वारा मत कष्ट हम बट मु जदि माने मु कहबी मु जदि भल कर्म करुँची मु माने भल फल पाइबी से भाया माने इंटेंशन नहीं कि पढ़ी ताहले जहाँ भी हम मुझे एक्सेप्ट करी कारण सिचुएशन को एक्सेप्ट करवाटा हूँ मनुष्यर कर्तव्य पिले जहाँ भी सिचुएशन बिकॉज यू कैन चेंज द सिचुएशन परिस्थिति को तुम परिवर्तन कर नहीं परिस्थिति को तुम एक्सेप्ट कर यू कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन यू कैन चेंज द सिचुएशन इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी रिमेंबर ऑलवेज परिस्थिति को तुम परिवर्तन कर नहीं किंतु परिस्थिति को तुम ग्रहण कर यू आर टू एक्सेप्ट तुम ग्रहण कर थे ग्रहण कर दैट्स ऑल ओवर सिचुएशन इज ओवर मुझे सब क्लास रे कहे सब मुझे कॉलेज क्लास रे कहे पिला पिले गोटे थर सत कह गोटे थर सत कह दैट्स ऑल गोटे सत को माने गोटे मिछ कहवाई गोटे सत को माने जदि मिछ थरे कहीदेल से मिछ को सतरे परिवर्तन करने तुमको 100टा मिछ कहवाई पड़ो देन व्हाई शुड वी आई नॉट टेल ट्रुथ यस और नो सो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेथ स्टिल अचीविंग कर्म करी चल अचीव करी चल स्टिल अचीविंग ताहले हम कौन करवा पिले कर्म करी जीवा अचीव करी जीवा पाई जीवा गोटे परे गोटे जिनस हम पाई जीवा यस और नो सो विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यू करिवा परस्यू कहले अनुधावन करिवा कहा पछरे जीवा पिले मोबाइल पछरे जीवा मूवी पछरे जीवा गेम पछरे जीवा ना कहा पछरे जीवा आमर गोल आमर लक्ष्य आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर दैट इज माय गोल आई शुड ड्रीम IAS आई शुड स्लीप IAS आई शुड ईट IAS आई वुड टॉक अबाउट IAS because that is my dream if you want to be a teacher then you must think about a teacher you must think like a teacher you must do the work like a teacher you must act like a teacher you must eat like a teacher and you should always do whatever you know want to become because you want to become like a teacher getting me so this is the way you must do these things यही काम हमें करवा दरकार मुझे सब कहे पे समस्त जे जदि तुम माने इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन ड्रिंक इंग्लिश स्लीप इंग्लिश टॉक इन इंग्लिश कन्वर्सेट इन इंग्लिश चैट इन इंग्लिश sing in English, watch in English, do English and English. Yes or no? If you want to speak English, then. If you want to speak Odia, then do everything in Odia. If you want to speak in Telugu, do everything in Telugu. That is the phanda. That is the phanda symbol, isn't it? So, with a heart for any faith, still achieving, still pursuing, achieve kari chalo, pursue kari chalo, pai chalo, picha kari chalo. स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग तार अर्थ कौन पाई चल हासिल करी चल फॉलो करी चल हाँ गोटे जिनस माने अचीव करी चल ताकू फॉलो करी चल जदि मनीष गोटे जगह रही पूर्ण छेद पड़ज जो दिन मनीष भाव जो मोर पाठ पढ़ा सरी गला दैट मीन्स मु सब जानी गली
दैट मीन्स द लाइफ रे पूर्णछेद पड़गला से आगु को जीव ना से स्टे हंग्री स्टे फुलिश चैप्टरटा अच्छी आम लाइफ रे बहुत बढ़िया लेसन दिए स्टीव जॉब्स गोटे सुंदर कथा कहते I woke up every morning. I woke up every morning. I stand in front of the mirror and I asked myself, whatever I'm doing today, should I do it if tomorrow is the last day of my life? And when the answer comes again and again, it's a no. Then I need to change something. I need to change something. मत किसी परिवर्तन करिवार अछि. मत किसी नुआ करिवार अछि. This is the lesson we learn from the chapter. So still achieving, still pursuing, learn to labor and wait. Learn to labor and wait. कौन learn to labor परिश्रम करवाटा शिख कौन कहुई बहुत सुंदर स्टांजाटा पिले बहुत सुंदर स्टांजा सबू पिलांगर बहीर फर्स्ट लाइन लेखा हुआ कथा सबू पिलांगर कॉपी रे लेखा जावा कथा सबू पिलांगर हाथ रे रहिवा कथा learn to labor and wait परिश्रम कर आ अपेक्षा करवाटा भी शिख लर्न टू लेबर परिश्रम करवाटा शिख आउ वेट अपेक्षा भी कर परिश्रम करिकी जदि तुम कहब मुझे पढ़ीदेली एवं मत रिजल्ट मिलू सेमती हुए नहीं नहीं एटा अल्लादीन लैंप नुह गोटे मैजिक वंड नुह कि एमती धरिकी बाड़ीटे घोल दब 5 कोटी दे कहले गद 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 कि पड़ो मैजिक वंड तुम हाथ में नहीं सो यू हैव टू लेबर परिश्रम करवार अच्छी है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है गाइस कुछ खोना नहीं पड़ता कुछ करना पड़ता है किसी पाइबा पाइले किसी करवाकू हुए ना मिशन सत किसी पाइबाकू हेले किसी करवाकू हबो ना कि किसी हरैबाकू हबो सेटा अलग कथा ठीक अच्छे सो दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएम साइड लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर सेशन द फर्स्ट क्वेश्चन The first question is like this. Does the title suggest what the poem is about? Does the title suggest what the poem is about? हाँ, does the title suggest what the poem is about? Title टा माने सिद्ध करूची कि कविता जो विषय लिखाई कवितार नाटा से भाया अच्छी कि then we must write. It is a yes no question. We must write our answer with a yes. Yes, the title suggests that the poem is about life. Yes or no? The title suggests that the poem is about life. And the poet has attempted, the poet has tried his level best to prove that life is real. Life is real and life's purpose. जीवनर लक्ष्य, जीवनर उद्देश्य, aim and destination of life, aim and purpose of life is rightly exposed in this poem by Henry Wadsworth Longfellow. Question number 2. Question number 2. What does the poet say about life in the first stanza? What does the poet say about life in the first stanza? First stanza रे कवि जीवन विषय कौन कहते? What does the poet say? About life in the first stanza. First stanza रे कवि कौन? First stanza. Busy. First stanza. The poet expressed that life is an empty dream. Kona? Life is an empty dream. In the first stanza, it's written, the poet has expressed that life is an empty dream. It shows us many colorful dreams and most of them are not materialized. They did not happen in our life. बहुत स्वप्न दिखाए जो स्वप्न आमर पूरा हुए नहीं इट्स एन एम्प्टी ड्रीम बोली कहा जाए फर्स्ट स्टैंजा रे टेल मी नॉट इन वन फुल नंबर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम द थिंग्स आर देयर द सोल इज डेड द स्लम्बर एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम इट्स रिटन ना दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ओके क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर प्रश्न कौन व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट What does the poet mean? Means life is real, life is earnest. Life is real and life is earnest कही कि कवि यार अर्थ कौन कहवा पई चाहूछंती? What is the meaning exactly? We'll write me the answer. So life is real. The poet has said life is real, life is earnest
To counter the first stanza, the meaning of the first stanza, where it is written, life is but an empty dream. जो लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम जीवनटा फांका स्वप्न बोली कवि फर्स्ट स्टांजारे कहते ताको एनकाउंटर करने तार एगेन्स्ट माने से लाइफ को भल बोली प्रूव करने टू प्रूव दैट लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट लाइफ इज गुड एंड लाइफ इज फुल ऑफ सीरियसनेस टू एनकाउंटर द स्टांजा लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम द पोएट हैज सजेस्टेड दिस स्टांजा दैट लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट Life is not a series, it's seriousness. It's full of seriousness. Okay. Question number 4. What is the poet's observation on soul? What is the poet's observation on soul? आत्मा विषय कवि कौन कहते कविंकर धारणा कौन सो आत्मा विषय कविंकर धारणा कौन yes or no? So as for the poet, according to the poet, soul never dies. Soul never dies. And the physical body, the mortal body dies. Yes or no? And one more thing is there, and the grave is not the sole destination of goal. The grave is not the sole destination of goal, and it hasn't come from dust, and it will not return to the dust. This is the observation of poet about soul. Question number 5. Quote the line which means death is not the goal of life. Quote the line which means death is not the goal of life. Say line ta ko kuo jo line re lekhai chi goal ta kono death is not the goal of life. Death kale mrityu ta jiban ro lakshya nuhe. Mrityu ta jiban ro lakshya nuhe. Ko line re lekhai chi yes, grave is not its goal. Grave is not its goal. Life is real, life is earnest, the grave is not its goal. Dust thou art, dust thou returnest, was not spoken about the soul. This is the line. This is the line. Yes or no? Okay, next. Number 6. What attitude does the poet, what attitude does the poet challenge in the first two stanza? Is the attitude poet positive or negative? First दुईटा स्टांजारे कवि नेगेटिव एटीट्यूड पजेस करिसंती ना पॉजिटिव एटीट्यूड पजेस करिसंती को प्रकार एटीट्यूड अछि कविंकर So we can say very simple, very easy, the poet's attitude is very positive. Negative nahi, the poet's attitude is positive in the first two stanzas. Yes or no? The poet had challenged the pessimistic attitude, the pessimistic people's attitude in the first, two stanzas of the poem. So that's why we can write the poet's attitude is positive. Question number 7. Dust thou art, dust thou returnest. This expression alludes to the Bible. It's a Bible ru. And what are the other lines in the poem that makes an allusion to the Bible? Au ko line sabu Bible ru asichi ethi kabi pacharu chamte. Au ko line sabu asichi bile. In the world's broad field of battle, in the bywalk of life, let not be dome-driven cattle be hero in the strife. Look at the stanza. In the world's broad field of battle, jivana rupaka juddha padiyare, in the bywalk of life, let not be dome-driven cattle be hero in the strife. This is a stanza which is derived from Bible. Eta Bible ru asichi. Okay, then next question. Question number 8. 8 number prashna kon ase bile. What does the poet say about the goal of life in stanza 3? Stanza 3 re जीवन लक्ष्य विषय कवि कौन कहते? What does the poet say about the aim of life in stanza 3? 3 number stanza. 3 number stanza re कौन ase bile? 3 number stanza, not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but work that is tomorrow finds us farther than today. So in stanza number 3, the poet has rightly said that enjoyment and sorrow are not our destination, sole destination. We must act every day. We must break our own record every day. This is the sole motto of life in stanza number 3. Okay, next question. Question number 8. What does the poet say about the goal of, okay, what is the poet's observation on art?
what are the, what is the observation of poet on art? Art विषय poet कर observation कौन? Question number 9. Art विषय observation कौन? According to the poem, art is long. Art is long. Time can't capture it. Time is not able to capture art. Yes or no? And time is trying to destroy the art. Still it exists and it would exist. Question number 10. Be a hero in the strife. Be a hero in the strife. Is it an inspiring call for the poet? Yes. What other things do the poet urges to do? कभी आउ कौन सब कहते आमको करबा पाई? Question number 10. Yes, it is an inspiring call of the poet. The poet wants us, the poet advises us to do something extraordinary. Yes or no? Do something extraordinary and to act better. And to leave footprints behind us. These are the suggestion of the poet. Question number 11. Why does the poet prefer the present to past and future? कवि वर्तमान को कहीं के प्रिफर करिसंती, पास्ट और प्रेजेंट को छाड़ी के वर्तमान को कहीं के प्रिफर करिसंती? So according to the poet, the past is dead, and we haven't seen the future. And that's why we must live in the present. We must act in the living present. This is the view of the poet about time. Okay. Next question. What do the lives of great men remind us? What do the life of great men remind us? बड़ लोक मानकर जीवनी हमको कौन सूचयिथिए? कौन शिखु आमे बड़ लोक मानकर जीवनी? So the lives of great men remind us that we can make our life sublime. This is the stanza. Stanza lekha heichi na. Tahale am kemti lekhiba pile. So the life of great men teach us to learn from their lives and to make our life to bounce. Okay, you can write, the life of great men teaches us to bounce back, to face any situation at any condition, because they have gone through such type of situation. Then question number 13, yeah. How do the example of great men help a person in distress? How do the example of great men help a person in distress, stress? Okay. So when a person is in distress, what he did exactly? Yeah, he just studies the life of people and gets courage from it. Yes or no? Learn the tricks, how they have faced the situation, and he learns the art of living. बंचिवार कला सीखी जाए बड़ लोक मानकर जीवन में पड़ी किरी. Okay, question number 13. Okay, 14. How can we make our life sublime? Last stanza. How can we make our life sublime? आमे आम जीवन को केमिति sublime करी परिबा? We can make our life sublime by being off and doing, and we must keep our heart ready for any fate to face any situation on the way of life. Question number 15, I'm not going to illustrate, it's only rhyming stanza is there. Question number 16, the poet uses some depressing words, mournful, empty, dead, grave. What are the such words? Lots of words are there, you'll find it. Okay, then 17, what is the tone of the poem? Inspiring or despairing? It would be, the tone of the poem is inspiring. And simile, we have already discussed on simile also. Question number 19, life is but an empty dream. What figure of speech is used here? Quote another line of the same stanza in which this figure of speech is used. So it may be life is an empty dream. Here comparison is there, life and dream. So we can take it as a simile. It may be a simile. And another such comparison we can find in, and things are not what they seem.
So these are the two lines that can be taken together. And today's time is up. आज समय हो जाइए पिले काली यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काली या tomorrow is Saturday. So काली टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम अप लाइव रो काली डिस्कशन करिबा हमें एई सेम क्लास रे 7:30 रे and I'll try to take economics class also. Tomorrow I'll try to take, if I'll have time, I'll take the economic class also. So see you there. हाँ काली परीक्षा अच्छे पिले काली सैटरडे काली एग्जाम अच्छी नो क्लासेस काली एग्जाम अच्छी काली हिस्ट्री एग्जाम अच्छी हिस्ट्री एग्जाम पाई रेडी हवा समस्ते हिस्ट्री रो परीक्षा हिस्ट्री एग्जाम अच्छी काली हिस्ट्री परीक्षा इतिहास परीक्षा अच्छी काली इतिहास परीक्षा 3टा बेले एक्जाक्टली तुमको क्वेश्चन दिया जीवो 3टा बेले माने लॉन्ग क्वेश्चन माने 3टा दिया जीवो 3 5 जा 15 5 मार्क 3टा आउ तुमरा शॉर्ट क्वेश्चन 10टा तुमको दबार अच्छी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो 25 मार्क एग्जाम अच्छी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट 2टा यूनिट मिसिक 2टा यूनिट जाक मुझे पढ़ाई सारी सो 2टा यूनिट जाकर परीक्षा हम तुम सो सी यू देयर काली परीक्षा हम ओके